पूरे उत्तर भारत में ये 7 कांड में विभाजित है। राम की कथा ही है और ये सभी रामायण जो है वाल्मीकि रामायण को ही आधार लेकर उन्होंने सब लिखा है। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड जिसमें भगवान श्री रामचंद्र का जन्म का वृतांत है। दूसरी बात अयोध्या कांड जिसमें उनके विवाह अयोध्या में उनके युवराज हैं उसका वर्णन है। उसके बाद है अरण्य कांड, जब माता कैकेयी ने उनको आदेश दिया वनवास जाने के लिए तो वो वन गमन करते हैं। तो ये तीसरा जो है वो है अरण्य कांड है। अरण्य माने वन में वास कर रहे हैं उस समय की बात है। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा के राजा बाली और सुग्रीव की भी कथा आप लोग सब जानते हैं। सुग्रीव से श्री राम जी की मित्रता होती है और अरण्य कांड में जब सीता जी के साथ श्री राम जी हैं उनका हरण हो जाता है। शोक में बहुत व्याकुल है श्री राम और ढूंढते हुए वे जाते हैं शबरी के आश्रम में। शबरी ने एक तपस्विनी है, वो उनको निर्देश देती है कि आगे आप पर्वत पर जाइए। वहाँ सुग्रीव वहाँ रहते हैं, उनसे आपकी मित्रता होगी। उनकी पूरी वानर सेना है और वो सीता जी का पता लगाने में आपकी सहायता करेंगे। तो उसके निर्देश से जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण दोनों। वहाँ सुग्रीव से मित्रता होती है और बाली जिसने उसको निष्कासित कर दिया था सुग्रीव को, उसके साथ युद्ध करके बाली का वध करते हैं और उसका किष्किंधा का राज्य देते हैं सुग्रीव को। फिर सुग्रीव सीता जी की खोज में अपनी पूरी वानर सेना को चारों आर्यावर्त के चारों दिशाओं में भेजते हैं। एक दल जो है वो दक्षिण दिशा की ओर जाता है और वहाँ एक पर्वत की गुफा में स्वयं प्रभा एक साधिका हैं, उनसे मुलाकात होती है। और वहीं पर जटायु के जो बड़े भाई हैं, जटायु से तो पहले ही मुलाकात हो गई है श्री राम जी की और उन्होंने बताया था कि सीता जी को रावण जो है वो लंका की ओर लेकर उसका अपहरण करके गया है। तो उसमें जटायु की मृत्यु हो जाती है। उनको यथा सत्कार सम्मान देकर उनका अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ते हैं। फिर सबरी से मुलाकात होती है, फिर सुग्रीव से मैत्री होती है और यहाँ पर जब पहुँचते हैं एक पर्वत पर तो वहाँ संपाति नाम के एक गिद्ध से भेंट होती है। ये संपाति और कोई नहीं जटायु का ही बड़ा भाई है। तो वो संपाति जो है वो बतलाता है कि मेरी तो गिद्ध दृष्टि है, मैं इस पर्वत पर से देख पा रहा हूँ कि लंका में रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा है। वहाँ तक इस समुद्र को लांघ करके जो जाएगा वो सीता जी की खबर आकर श्री राम जी को सुना सकता है। और मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरी दृष्टि प्रखर है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ तक के जा सकूँ। आप लोगों के इसमें दल में देखिए कौन है जो वहाँ पर जा सकता है और सीता जी की पता लगा सकता है। सभी विचार करने लगे। जामवंत हैं, सुग्रीव हैं, अंगद हैं, नल नील हैं। सभी सोच में पड़ गए कि इस 100 योजन जो फैला हुआ समुद्र है उसको पार करके कौन जाएगा लंका में और कौन खबर लेकर आएगा। सभी पीछे हट रहे हैं। जामवंत कहते हैं मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, सुग्रीव भी वृद्ध हो गए हैं। नल नील अंगद सभी कहते हैं कि हम जा तो सकते हैं, किसी तरह पहुँच जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे उसमें संदेह है। और यहाँ पवन सुत हनुमान जी भी बैठे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। तब जामवंत उनको कहते हैं, उनको स्मरण दिलाते हैं कि तुम कैसे चुपचाप बैठे हुए हो हनुमान जी, स्मरण कर लो अपने मन का। तब यहाँ से शुरू होता है सुंदरकांड।
जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तभी लगे मोहि परखी हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। समझते होंगे आप लोग, समझ सकेंगे। जहाँ थोड़ी दिक्कत होगी वहाँ पर मैं उसका बतला दूंगी। आमी ट्रांसलेशन करे देवो। जब लगी आवां सीता ही देखी, होई है काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबनि कहु माता, चले हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुबीर सम्हारी, तरके उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरिचरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। ये चौपाई और छंद और दोहे में है। ये चौपाई का इस तरह पाठ किया जाता है। तो इस तरह जामवंत कह रहे हैं कि हनुमान जी कैसे चुप बैठे हो, केन आपनी चुप करे बसे आছেন, নিজের শক্তি বলকে স্মরণ করুন। তখন হনুমানজি স্মরণ করছেন, উনি वर प्रदत्त ছিলেন कि उनर अतुलित बलधामा, अत्यंत उनी बलशाली। किंतु যখন স্মরণ করিয়ে দেবে কেউ তখন উনাকে স্মরণ হবে, না হলে হবে না। তো জামवंत স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তখন উনি তৎপর হচ্ছেন ওখানে যাওয়ার জন্যে। अब সবাইকে মাথা নত করে প্রণাম করছেন আর তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। श्री रघुवीरेर हृदय धारण करे हरसि चलेও हनुमाना। तारपरे ओखाने कि लिखছেন, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंधु तीर सागरेर तीरे একটা पर्वत देखছেন बड़ो। कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर। बार बार रघुवीर सम्हारी, तरके पवन तनय बल भारी। जेहि गिरिचरण देई हनुमंता, चलेउ सो गो पाताल तुरंता। লাফ দিচ্ছেন ওই পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে হনুমানজি লাফ দিচ্ছেন। তো আমরা ছোট ছিলাম, মনে আছে যখন লাফ দেব তো একটা পায়ে যেটা মাটিতে থাকবে সেটাতে জোর পড়ে। তো সে পর্বতের উপরে চড়ে উঠে উনি লাফ দিচ্ছেন। তো ওই পর্বতের উপরে এত বল ওরা দেখাচ্ছে হনুমানজি, যেহি गिरिचरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। যে পর্বতের উপরে উনি চরণ দিয়েছেন সে তো তক্ষুনি পাতাল লোকে চলে গেছে। তো আমরা বুঝতে পারি কি হনুমানজি কত বলশালী ছিলেন। আর তখন আচ্ছা, এটা আমরা যে সুন্দরকাণ্ড বলি, শুধু সুন্দরকাণ্ড এর জন্য না, হনুমানজির চরিত্র আছে, রামচন্দ্রজির চরিত্র আছে, তার জন্য সুন্দর হচ্ছে। সুন্দর এর জন্য হচ্ছে কি এইটাতে কাণ্ডে হনুমানজি যে কীরকম করে রামজির কাজ করবার জন্যে উনি এগিয়ে গেছেন, কত উনার বাধা, রাস্তায় বাধা এসেছে, আর সেই বাধাটা উনি কী করে পার করেছেন আর সীতাজির কাছে পৌঁছেছেন। আর সীতাজি কে হচ্ছেন? সীতাজি তো শক্তি স্বরূপিণী হচ্ছেন, ব্রহ্মের শক্তি হচ্ছেন তিনি লক্ষ্মী হচ্ছেন, তিনি শারদা হচ্ছেন, তিনি সরস্বতী হচ্ছেন। আর আমরা যত জীব আছি সবাই কি আমরাও অনুসন্ধানে আছি কোনো না কোনো রূপে। সীতাজিকে আমরাও অনুসন্ধান করছি। কেউ ব্রহ্মের স্বরূপ জানার জন্যে তার শক্তিকে প্রার্থনা করছি, তার কাছে যাচ্ছি। ঠাকুর যেরকম বলেছেন কি শক্তির আরাধনা না করলে ব্রহ্মকে কী করে জানবে, মায়াই তো শক্তি, উনি দ্বার খুলে দেবেন, তখন আমরা ব্রহ্মের কাছে পৌঁছতে পারবো। তো সীতাজি সেই শক্তি স্বরূপিণী মায়া প্রকৃতিম পরমাম যেটাকে আমরা বলি, তিনি আছেন। আমরাও তার কৃপা লাভ করে তখন আমরা ঠাকুরের চরণে যেতে পারবো। তো সব জীব লক্ষ্মী চাইছে, ঐশ্বর্য চাইছে, আর এক লোকেরা তারাও কোনো না কোনো রূপে ওই শক্তিকে আরাধনা করছে, লক্ষ্মী রূপিণীকে। যারা জ্ঞান চাইছে, বিজ্ঞান চাইছে, তারাও সেই শক্তিকে আরাধনা করছে। সীতাজি তার স্বরূপ। সেই জন্যে প্রত্যেক জীব যে আছি আমরা সবাই সীতাজির খোঁজে আমরা আছি, তার অনুসন্ধানেই আছি, আমরা সবাই চলেছি। আর যারা আধ্যাত্মিক পথের সাধক তারা তো নিশ্চয়ই আমরা সেই ওই শক্তিকে আরাধনা করে ব্রহ্মের কাছে, ওনার ঈশ্বরের
কাছে, ভগবানের কাছে আমরা তার কৃপাতে আমরা পৌঁছতে পারবো। সেই জন্যে আমরাও সবাই এই সন্ধান করছি, এই সাধনা করছি কী করে আমরা ওনাকে প্রসন্ন করতে পারবো। তো হনুমানজি শুধু যান নেই, আমরাও সবাই সেই দিকে এগিয়ে গেছে। তো আমাদের রাস্তাও এইরকমই বাধা আসবে, যেরকম হনুমানজির মার্গ রাস্তায় সব বাধা এসেছিল, সেই রকমই বাধা আসবে। আর কি করে উনি পার করেছিলেন সেই বাধাটা, আমরাও সেইটাকে করে আধার করে আমরাও সেই বাধাটা পার করে সেই শক্তিস্বরূপিণী সীতা, শক্তিস্বরূপিণী মা শারদা কাছে গিয়ে তার কৃপা পেয়ে তারপরে ঠাকুরের চরণে আমরা সমর্পিত হতে পারবো। তো সেই জন্যে সুন্দর কাণ্ড আছে, আর সেই জন্যে এটা জানা আর বোঝা আবশ্যক হচ্ছে। তো চলেন উনি হনুমানজি প্রথম তো সবাইকে প্রণাম করে তার কাছে বিদায় নিয়ে চললেন উনি। আর প্রথম বাধা দেখুন আসছে ওনার কাছে কীরকম, জলনিধি রঘुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो ही श्रमहारी। জলনিধি মানে সমুদ্র, রঘুপতি জলনিধি সমুদ্র দেখছে কি রঘুপতির দূত যে যাচ্ছে উপরে থেকে, আমার উপর থেকে, তা কত 100 যোজন পার করতে হবে তাকে সমুদ্র, কত শ্রম হবে। তো বলছেন একটু বিশ্রাম দেওয়া উচিত ওনার। তখন मैनाक पर्वत যে যিনি স্বর্ণ পর্বত, ওর একটা কথা আছে, বিস্তার করবো না। তাকে বলছেন তুমি যাও উপরে और पवन सुत के बोलो, हनुमान जी के बोलो তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও এখানে। তো मैनाक पर्वत যে আছে স্বর্ণ পর্বত, সে উপরে উঠছে আর হনুমানজিকে বলছেন একটু বিশ্রাম করো। তখন হনুমানজি কি করছেন, কি উনি বিশ্রাম করে ওখানেই থেকে যাবেন, আটকে যাবেন? কি করছেন হনুমানজি, हनुमान तही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ওর অবজ্ঞা করছেন না, বরং কি করছেন, ওকে স্পর্শ করছেন, সম্মান দিচ্ছেন, প্রণাম করছেন, বলছেন কি না রামের কাজ করে বিনা আমার বিশ্রাম নেই, আমার বিশ্রাম নিতে নেই, আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। তো এই প্রথম যেটা হচ্ছে প্রলোভন আমার জীবনে, যেটা ঠাকুর বলছেন কাঞ্চনের প্রলোভন, সেটা সবাই আসে, কিন্তু কি করতে হবে সেটাকে, ওখানে আমাদেরকে আটকে থাকতে হবে না, আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। ঠাকুরও কী করতেন, মাটি টাকা টাকা মাটি বলে কি করলেন, জলে ফেলে দিলেন। তারপরে কি ভাবছেন, আমি নিজে বলছেন ঠাকুর, আমি কি ভাবলাম মা লক্ষ্মীর আমি অপমান করছি, তো আমার যদি খ্যাঁট বন্ধ হয়ে যায় তখন বলছি মা লক্ষ্মী তুমি আমার হৃদয়ে নিবাস করো। তার মানে অসম্মান করছেন না, ত্যাগ করছেন কিন্তু অসম্মান করছেন না। সেই রকমই হনুমানজি কি করলেন, হনুমান তহি परसा कर, হাতে ওনাকে স্পর্শ করলেন, সম্মান দিলে, পুনি कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। উনি এগিয়ে যাচ্ছেন। अब आगे देखते जान की रकम सब बाधा उनर आछे। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कह माता, पठिनी आई कही तही बाता। तो सब देवतारा देखছেন ये तो पवन सुत যাচ্ছে, কার কাজ করতে যাচ্ছে, দেবতাদেরই তো কাজ। ও তো ত্রাহি ত্রাহি করছে, সব দেবতাদেরকে করে রেখেছেন, কাবু করে রেখেছেন। লঙ্কাপতি দশানন তার থেকে নিষ্কৃতি চাইছেন, তার জন্যে হরিনারায়ণকে বিনয় বিনতি করেছে, দুনিয়া অবতার গ্রহণ করেছেন, রামচন্দ্র হয়ে এসছেন, আর উনি পাঠিয়েছেন উনার এটাতে আদেশে রাম কাজ করার জন্য হনুমানজিকে পাঠিয়েছেন। তাই এই কি একটু বাঁদর, এর কি অত বুদ্ধি আর বল আছে? তো এটা কি ভাবছে ওরা, দেবন जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। দেখছে যাচ্ছে হনুমান একজন বানর, ওর কত আর বুদ্ধি আর বল হবে, ওইটাই পরীক্ষা করতে চাইছে, দেখতে চাইছে সত্যি সত্যি কি করতে পারবে কাজটা। তো কী করছেন ওরা, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, নিজে তো আসছেন না। सुरसा नाम अहिन कह माता, पठिन का आई कही तही बाता। সুরসা নামের একজন রাক্ষসী ছিলেন, যিনি হচ্ছেন
सर्पेर माता ताके पाठिয়েছেন, যাও তুমি একটু দেখো, পরীক্ষা করো তো। ওই যে যাচ্ছে একজন বানর কাজ করতে, তখন ও কি করছে, সুরসা নাম আহিন কয় মাতা পঠিনি আই কহি তহি বাতা। সেই সুরসা রাক্ষসী ওর কাছে আছে, আর ও বলছে, কি বলছে, আজ সুরন মোহি দিন আহারা, আজকে দেবতারা আমাকে আহার দিয়েছে, খাদ্য পদার্থ দিয়েছে, খাবার দিয়েছে, আমি এইটাকে খাবো, এই কপিকে খাবো। सुनत बचन कह पवन कुमारा, এই বচনটা শুনে, এই বাত কথাটা শুনে पवन कुमार बोलते, माना हनुमान जी बोलছেন, राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। तब तव बदन पैठियाँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। वो तो सरल चित्त, वो तो कोनो अहंकार नहीं, किछु नहीं। बोलছেন कि सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवऊँ, आमी रामेर काज करे फिरे आसबो। सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊँ, सीताजीर खबर आमी प्रभु के सुनिए दी। तब तब बदन पैठियाँ आई, तब तखन ऐसे आमी तुम्हार मुखे प्रवेश करब, तुम्हार ग्रास हो যাব। सत्य कहाऊँ मोहि जान दे माई, सत्य बचन बोलছি, আমি কোনোদিন মিথ্যা বলি নেই, আমি সত্য বচন বলছি। মাতা আমাকে তুমি যেতে দাও, আমাকে রামের কাজ করতে হবে। কবনেও যতন দেই नहीं জানা, কোনো রকম এই বানর কি সত্য কথা বলবে, এমনি পালিয়ে যাবে, তারপরে আমি যে আহার পেয়েছি আমাকে দেবতারা দিয়েছেন সেটা আমি তে বঞ্চিত হয়ে যাব। তা কি করছে, কবনেও যতন দেই नहीं জানা, কোনোতেও যেতে দিচ্ছে না। তখন হনুমানজি কি বলছেন, গ্রসসিন মোহি কহেউ হনুমানা, কোনো রকম যেতে যাচ্ছে না, লাও আমাকে খেয়ে নাও, তো নাও এদিকে আছি আমি, খেয়ে নাও আমাকে। গ্রসসিন মোহি কহেউ হনুমানা, তখন বললেন খেয়ে নাও বাবা, তুমি আমার উপর বিশ্বাস করছো না, খেয়ে নাও আমাকে। তখন সুরসা কি করছে, যোজন ভরিতে হি বদন পসারা, সুরসা এক যোজন মুটা বড় করছে, ওকে খাবে তো গিলবে। कपितन गीति कीन दुगुण विस्तारा, हनुमान जी कुछ तार থেকে দুগুণ রূপ হয়ে যাচ্ছে। এক যোজন হয়েছে, উনি 2 যোজনের হয়ে যাচ্ছে। 1 যোজন মানে 4 কিলোমিটার, আর সে 4 কিলোমিটার মুখটা হাঁ করছে, 8 কিলোমিটার হনুমানজি হয়ে যাচ্ছেন। কি করে মুখে ঢুকবে? তারপরে কি করছে, ও 16 যোজন মুখতেই ঠায়াবু, সুরসা 16 যোজন মুখ করছে, বিস্তার করছে। तुरंत पवन सुत 32 हो गया। तो हनुमान जी की क्वेश्चन 32 योजन हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपित रूप दिखावा। যেরকম ও মুখটা বাড়াচ্ছে তার থেকে দ্বিগুণ হনুমানজি নিজের রূপ দেখাচ্ছেন। তো শেষে কি করছে, 7 যোজন তেহি আনন কিনা, সুরসা 7 যোজন 100 যোজন মুখটা করলো, বিস্তার করলো, হাঁ করলো। তখন উনি বুদ্ধি প্রয়োগ করলেন, আমি 200 যোজন হলে আবারও 400 যোজন হবে। অতি লঘু রূপ পবন সুতলীনা, উনি কি করলেন, একদম ছোট্ট রূপ নিয়ে নিলেন। তো তিনি যে রূপ বিস্তার করলো সুরসা, উনি অতি লঘু রূপ পবন সুতলীনা। আর বদন पैठी উনি বাহির আওয়া, ও 100 যোজন করেছে, এইটুকু হয়ে ও তার মুখের ভিতরে চলে গেলেন। অত বড় হাঁ করে আছে, তো গলার ফুটোও অত বড়, ওইটার ভিতরে ঢুকে ও বাইরেও চলে এলেন। তা বদন पैठी कुनी बाहर आवा, मागा विदा ताही सिरुनावा, তুমি আমাকে খেতে চেয়েছিলে, তো এই তো আমি তোমার ভিতরে ঢুকে গেলাম পেটে, আর বাইরে এসে কি ছিল। তখন বলছে বিদা মাঙ্গা বিদা তাহি শিরুনামা, তাকে মাথা নত করে বলছেন এবার আমাকে বিদা করো, তোমার ইচ্ছা পুরো হয়ে গেল। তো তখন সুরসা বলছে মোহি সুরন যেহি লাগি পাঠাওয়া, বুদ্ধি বল মরম তোর मैं পাওয়া, যে কারণে আমাকে দেবতারা পাঠিয়েছে আমি তোমার বুদ্ধি আর বল দুটোই মর্মটা জেনে নিয়েছি। তোমার যেরকম বল আছে এরকম বুদ্ধিও আছে।
তারপরে বলছে রাম কাজ তুম করিহও तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। बोले तुम्हार बल बुद्धि आमी बुझेছি তুমি দেবতাদের কাজ নিশ্চয় করবে আর তুমি যাও আর সীতাজির খোঁজ তুমি নিশ্চয় করবে, এরকম আশীষ দিয়ে আশীর্বাদ দিয়ে সুরসা ফিরে গেল। হনুমানজি এগিয়ে যাচ্ছেন, কত দুটো বাধা এলো, একটা প্রলোভন এলো আর এইটা একটা এলো যে ওকে পুরো গ্রাসই করতে চাইছে। কিন্তু এই প্রলোভনটা আমরা বলতে পারি লোকাইষ্ণা বলতে পারি। আমাদের জীবনে 3 রকমের ऐष्णा যত ইচ্ছা আছে 3 ভাগে করতে পারি আমরা, পুত্রৈষ্ণা, বিত্তৈষ্ণা আর লোকাইষ্ণা। তো যারা ত্যাগ করেছেন তাদের তো পুত্রৈষ্ণার কোনো প্রশ্নই উঠছে না। বিত্তৈষ্ণা হয়ে কাঞ্চনের ত্যাগ কী করলেন হনুমানজি সেটা দেখানো হলো। হনুমানজি বাল ব্রহ্মচারী, পুত্রৈষ্ণার কোনো প্রশ্নই উঠছে না। আর এই তৃতীয় হচ্ছে লোকাইষ্ণা। লোকাইষ্ণা মানে সম্মান পাওয়া, লোকরা কী করে আমাকে সম্মান, আমি এইটুকু কাজ করলাম আর আমার কেউ প্রশংসা করছে কি না, আমার সঙ্গে যারা কাজ করছে তারা আমাকে প্রশংসা করলো কি না, আমার বড়রা আমার প্রশংসা করলো কি না, আরও যারা বড় আছেন তারা কাজ করছেন আমার নিউজ পেপারে এটা খবরটা এলো কি না, আমি কি কাজ করলাম, কত কাজ করলাম, আমার ফটো এলো কি না। আর এখন তো কত রকম মিডিয়া হয়ে গেছে, সবটাইতে খোঁজ করা হয় कि আমার সেটাকে নিউজটা আসছে কি না। এই সম্মান পাওয়া, লোকাইষ্ণা পাওয়ার ইচ্ছা। তো এই লোকাইষ্ণা পাওয়ার ইচ্ছা অহংকারে আসে, তার কোনো ইতি নেই। যতই সম্মান দেওয়া হবে, যতই হবে ততই ফুলে স্ফীত হয়ে আমাদের অহংকারটা বাড়বে, তার কোনো অন্ত নেই। তার উপায় কি আছে লোকাইষ্ণা সে বাঁচা থেকে? অতি লঘুরূপ, নিজেকে খুব হাম্বল করে নিতে হবে, খুব বিনয়ের সঙ্গে সেটাকে এই লোকাইষ্ণাকে জিতা যায়, এটাকে পার পাওয়া যায়। তো এইটা থেকে পার করে হনুমানজি आगे एगिए पढ़ने। अब एक नवार देखो, निशिचर एक सिंधु महु रही करी माया नभुके खग गही जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिनकै परछाही। एक जन सिंधुर भीतर समुद्रेर भीतर एक जन निशिचरी आछे। रावण कत रकमेर सब ए करे रेखेछे, तो ओई समुद्रेर भीतर एक जन राक्षसी आछे, से की काज करछे करी माया नभुके खग गही, माया करे जे आकाशे जे जीव जंतु जा जाए सेटाके की करे वो जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिनकै परिछाही, जे ऊपरे आकाश थेके उठছে তার ছায়াটা জলের মধ্যে দেখছে। আর গহই ছাক সকসো না উড়াহি এই বিধি সদা গগনে চরখাই, সেই ছায়াটাকে ধরে নেয় ও। তো ছায়াটাকে ধরে নিলে ওই যে উপরে উঠছে সে আর উঠতে পারছে না, আর সেইটাকে জলে ডুবিয়ে সে আহার করছে। এইরকম করে সে এই বিধি সদা গগন চরখাহি। তা सोई छल हनुमान कह कीना, সেই রকম ছলটা ও হনুমানজির সঙ্গে কিলো। তার তাসু কপট পিতুরতাই চিহ্না, তার কপটতা চিনে নিল, জেনে নিল হনুমানজি। আর কি করলো, তাহি মারি মারুত সুত বীরা বারিধি পার গয়ও মতি ধীরা, তাকে একেবারে মেরেই ফেললো। মৈনাক পর্বতের মতন আর এই সুরসার মতন মাথা নত করে নেই, ওকে একেবারে মেরে ফেললো। এইটা যেন আমাদের সাধকের জীবনে দেখাচ্ছে ঈর্ষা। সবাই আমাদের ভিতরে ঈর্ষা যেটা আছে সেটা খুবই আমাদের সাংঘাতিক হয়, আর এই ঈর্ষাটাকে কিছুতে আমার ভিতরে আমরা পুষিয়ে রাখতে পারবো না, সেটাকে একেবারে সমাপ্ত করে দিতে হবে, ছেড়ে দিতে হবে। এখানে একটা আছে, কেকড়া থাকে, বড় টুকরিতে সব কেকড়াগুলো থাকে। তো কেকড়া কী করে উপরে উঠতে উঠতে, তো পেছনে যে কেকড়া থাকে সে কী করে তার পাটা টেনে নিচে নামিয়ে দেয়। এটা ঈর্ষাকে না, এটা মানে একটা বলছি আমি। তো এই ঈর্ষাটা আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে এক সাধকদের জীবনে এগোবার জন্যে খুব ঘাতক হয়। সেই ঈর্ষাকে যদি আমি চিনতে পারি তার কৃপাতেই, তখন তাকে একেবারে নির্মম হয় তাকে সমাপ্ত করে দিতে হবে।
তখন আমরা রাস্তায় আমরা এগিয়ে যাব। তো এই তৃতীয় যেটা হনুমানজি সেটাকে তাই মারি মারুত সুত বীরা বারিদি পার গয়ও মতি ধীরা, ওকে একেবারে মেরে ফেললেন। সমুদ্রের পার উনি ওখানে গিয়ে দেখেন, ওখানে দেখে কি দেখছেন, ताही मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरुफल फूल सुहाए खग मृग बिंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे, उमन कछु कपि कै अधिकाई प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, से ही पर्वतेर ऊपर चढ़े उन्हें लंका तो देखलें, अति विचित्र से लंका अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा, तारपरे जो वर्णन आछे लंकार वर्णन आछे सेटा छंदे आछे, छंदटा पढ़वार एक आलादा रीति आछे। कि देखছেন उन्हें हनुमान जी, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गन, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहहि, कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखारन भिरहि बहुविधि एक एक न तर्जहि, करि जतन भट कोटि न बिकट तन नगर चहु दिस रक्षहि, कहि महु महिष मानुष धेनु कर अल खल निशाचर भक्षहि, एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पहै सही, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निशी नगर करऊ पैसार। एरकम उन्हीं लंकाटा देखलें, अच्छी विचित्र सबको तो सब सोनार लंका और सब बड़ो बड़ो निशाचररा चारिदिक के पहरा दिच्छे। देखुन उन्हीं बोलছেন, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निशी नगर करऊ पैसार। अत्यंत छोटो रूप धरे हमें रात्रि बेला भीतरे नगरेर भीतर प्रवेश करब, मशक समान रूप कपि धरी लंकाई चले सुमरी नरहरी। छोट्टो मशार मतन रूप धरे मशा हो जान नहीं, वो तो छोट्टो तो देखाচ্ছে, वो तो छोट्टो रूप धरे वो तो सब निशाचर पहरा दिच्छे, तो छोट्टो रूप धरे से प्रवेश करছেন नगरेर भीतरे। সেখানে দেখেন আর একটা বাধা আসছে, मशक समान रूप कपि धरी लंका ही चले सुमिरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। वो तो छोटो रूप নিয়েছেন, তাও একজন লঙ্কিনী নামে একজন রাক্ষসী ছিল, সে বলছে আমাকে তুমি এড়িয়ে কোথায় তুমি চলে যাচ্ছ, তুমি জানো না, জানেও নেই মর্ম সঠ মোরা, मोर आहार लगा जहाँ लगी चोरा, तुम्हें आमार मरमटा जानो ना, आमार एटा जानो ना, कत ये जे चोर हुए से आमार आहार होच्छे। तो ओटा एड़िए जे जावार कोनो ओजो नहीं, এই রকম ও লঙ্কিনী বলছে, ও নাম লঙ্কিনী হচ্ছে। তখন হনুমানজি কি করছেন, আরে আমাকে চোর বলছো, সব থেকে বড় চোর তো তোমার এখানে ভিতরে বসে আছে। তখন ওরা কি করলেন, মুঠিকা এক মহাকপিহানি, তাকে এক মুষ্টিকা মারছেন হনুমানজি। আর রুধির বমত ধরণী ঢনমণি, সে রক্ত বমি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। তখন ওর বুদ্ধি শুধু হচ্ছে कि কে চোর আর কে সাহু। पुनि समाय उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। তখন আবার নিজেকে সামনে উঠছে আর হাত জোড় করে সে বলছে, নিজের কথা বলছে, जब राम नहीं ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा।
विकल हो सी तय कपि के मारे, तब जाने से निशिचर संहारे। जब रावण के बरदीत छिलेन ब्रह्मा जी, तो जावर समय আমাকে চিনে উনি বললেন कि তুমি যখন কোনো বানর কপিকে মারে তুমি যদি ব্যাকুল হয়ে যাও, তখন নিশ্চয়ই জানবে कि নিশিচরের সংহার নিশ্চয়ই আছে। তো সে তো বুঝেছে কি আর এই নিশিচর কুলের কোনো রক্ষা নেই, এই এসে গেছে, যার এক মুষ্টিকা মারা থেকে আমি ব্যাকুল হয়ে রক্ত বমি করে আমি পড়ে গেছি। তখন বলছে तात मोरे अंति बन पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। हमारा ते पुण्य भाग्य আমার কি রামের দূতকে আমি আজ নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। আর তারপরে উনি তুলনা করতে বলছেন तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। এই আমি সৎসঙ্গ পেয়েছিলাম, সেটা আমার অত্যন্ত পুণ্যের প্রভাব। স্বর্গ অপর যত সুখ আছে তার তুলনায় এটা অনেক বেশি আছে। তারপরে বলছে प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितिलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। खूब प्रशंसा করছেন, আপনি প্রবেশ করুন रघुवीर जी के कौशलपति के हृदय धारण करे अपनी করুন और अपना काष्टा করুন। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। তিনি আবার ছোট রূপ ধরলেন আর নগরের ভিতর প্রবেশ করলেন। এখানে কি দেখছেন? मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी बैदेही। প্রত্যেক ঘরে গিয়ে গিয়ে উনি দেখছেন, কোথাও উনি দেখতে পাচ্ছেন না। দশাননের ওখানে ভবনে গেছেন, ওকে শয়ন করতে দেখছেন, কিন্তু সেই ঘরেও মন্দিরে সেই ভবনেও বৈদেহী নাই। তখন কি দেখছেন উনি? ভবন এক পুনি দীখ সুহাवा, হরি মন্দির তাহা ভিন্ন বানাওয়া। একটা অত্যন্ত সুন্দর ভবন দেখছেন যেখানে হরি মন্দির আছে। আর সেই মন্দিরে কি আছে, সেই ভবনে কি আছে? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनिन जाई, नव तुलसी का बृंदतः देखी हरस कपिराई। সেখানে রামায়ুধ মানে রামজির চিহ্ন, ধনুষ, বাণ এটা অঙ্কিত আছে, মানে রামের ভক্তকে ভিতরে নিবাস করছে। আর নব তুলসী কা বৃন্দতা, তুলসী পৌধা দেখছেন উনি। তখন উনি কি করছেন? মনের ভিতরে ভাবছেন लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। ये तो लंका जो আছে सब নিশিচরদের নিবাস, এখানে এত সজ্জন মানুষ কোথায় থেকে আসে? এইরকমই মানে উনি বিচার করছেন। তখন কি হলো? তেহি সময় বিভীষণ জাগা। ওই ভবনটা কার ছিল? বিভীষণের ছিল। তেহি সময় বিভীষণ জাগা। আর উঠেই কি করেন উনি বিভীষণ? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, ऐसन हठि कटिहौ पहचानी, साधु तेते न होई न कारजानी। উনি বুঝলেন কি এই যে ভিতরে যে রাম রাম করছেন উনি সজ্জন মানুষ, আর এর সঙ্গে আমি পরিচয় করব। সজ্জন পুরুষের সঙ্গে পরিচয় করে কোনো হানি হয় না। তখন কি করলেন? विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। विप्र रूप धरलें, ब्राह्मणेर रूप धरलें और विभीषण उनार वचन सुने, कथा सुने बाहरे एलें और करि प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम करें उनार कुशलता पूछते জিজ্ঞেস করলেন। বলছেন বিপ্র কাহু নিজ কথা বুঝাই, তুমি নিজের কথা বুঝাও। কি তুম হরিদাसन मा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई,
कि तुम राम दीन अनुरागी आयौ मोहि करन बड़ भागी। তুমি কি রামজির ये দাস আছো, আমাকে কৃপা করতে তুমি এসেছো। তখন হনুমানজি কি বলছেন, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुणग्राम। তখন হনুমানজি নিজের নাম বলছেন আর রামজির কথা বলছেন। তখন উনি শুনে একেবারে চোখে জল এসে যাচ্ছে আর ওনার শরীর পুলকিত হয়ে যাচ্ছে। তখন উনি নিজের কথা বলছেন, सुनाहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन महु जीव बिचारी। तात कबहु महि जानिया ना था, करिहै कृपा भानुकुल ना था। सुनो पवन सुत, আমার কথা কি বলবো আমি, যেরকম এই 32 দাঁতের ভিতরে বেচারি জীব বাস করছে, ওই রকমই এই লঙ্কাতে আমি চারিদিকে নিশিচর আর এই দুষ্ট খলদের মাঝে আমি বাস করছি। আমার ওই রকমই দশা আছে, কখন যে जीभटा চেপে যাবে দাঁতে আমাদের ঠিক নেই। তো খুব সুন্দর तुलसीदास जी लिखছেন, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन ने महु जीव बिचारी। तात कबहु महि जानिया ना था, करिहै कृपा भानुकुल ना था। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। আমার তো এই তামস দে নিশিচর দে, তাতে আমি কোনো সাধন ভজন করতে পারছি না। আমার ভরসা হয়ে গেছি, আমি পেয়েছি কি হরি শ্রীরাম আমার উপরে কৃপা করেছেন, বিনা কৃপা করে কোনো সন্তের দর্শন হয় না। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तौ तुम मोहि दर्श हट दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो विभीषण जी बोलें कि ये प्रभुर आमार कृपा হয়েছে, अनुग्रह করেছেন कि তোমার মতো সন্তের আমার দর্শন হয়েছে। তখন हनुमान जी उत्तर दिच्छेन, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलय हारा। असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर। कीन्हि कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी बोलছেন कि प्रभु भगवाনের এইরকম কৃপা আছে কি যারা সেবক আছে তার উপরে উনি কৃপা করেন। তুমি আমার কথাটা বলছো, আমি কোন কুলীন বংশে জন্ম নিয়েছি, আমি কপি চঞ্চল, আমার শরীর কপি চঞ্চল আছি আমি। আর যে সকালবেলা আমার নাম নেয় তাকে সারাদিন খাবার জোটে না। এরকম প্রভাব আছে কি বানরের যে সকাল সকালে নাম নেবে তার সারাদিন আহার জোটে না। মানে এইরকমই ওদের রেপুটেশন। তো বলছেন, असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्हि कृपा सुमरि गुण, भरे बिलोचन नीर। আমি এইরকম अधम আছি, তার উপরে আমাকে আমার সেই উপরে রামজি অনুগ্রহ করেছেন। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरई ते काहे न होहि दुखारी। এই বিধি कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। এরকমই দুজনই কথা বলছেন, ভগবান শ্রীরামের গুণাবলী করছেন আর খুব ওনারা সুখ পাচ্ছেন। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। তারপরে বিভীষণ সেই সব কথা বলছে, জনক সুতা অর্থাৎ সীতাজি কীরকম ওখানে আছেন। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। বলছেন কি ভ্রাতা বলছেন, বিভীষণকে ভাই বলছেন, ভাই আমি মাতা জানকীকে সঙ্গে দেখা করতে চাই। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। सब रास्ता घाट দেখিয়ে দিল বিভীষণ, এইরকম এরকম আছে, অশোক বনে যাও, ওখানে ওই বাটিকাতে সীতাজি আছেন। তখন উনি আবার সেই রূপ বিপ্র রূপ ধরেছিলেন, আবার সেই কপি রূপ ধারণ করে
তিনি সেই অশোক বনে যাচ্ছেন যেখানে সীতাজি রয়েছেন। সেখানে গিয়ে কি করছেন? देखी मनहु मोह कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसि जामा, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद दिए नयन मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। একেবারে কৃষ শরীর হয়ে গেছে, মাথার চুল জটাও হয়ে গেছে, অতি দিন ভাবে সারাক্ষণ উনি শ্রীরামেরই সুমিরন করছেন। এইরকম দিন দশা দেখে হনুমানজি যে আছে খুবই দুঃখী হলেন। পরম দুঃখী ভা পवन सुत देखी जानकी दीन। তখন কি করছেন? तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। গাছের পাতার পেছনে উনি লুকিয়ে আছেন আর বিচার করছেন এখন আমি কি করি। তেই অবসর রাবণ কहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। সেই সময় সেই অবসরে কে এলো? রাবণ এলো। তার সঙ্গে ওর স্ত্রী আছেন, কে? মন্দোদরী আছেন। तेई अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विलिखल सीतई समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। अनेक रकमेर भय देखाচ্ছে, साम दान सब देखाচ্ছে। তারপরে বলছে কি দেখো সীতা, আমি মন্দোদরী যত আমার সব রানী পটরানী আছি সবাইকে তোমার অনুচরী দাসী করে দেব, তুমি একবার আমার দিকে তুমি তাকাও। তখন সীতাজি কি করছেন? তৃণধরি ওট कहति वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। একটা তৃণটা নিয়ে সামনে রেখে উনি শ্রীরামকে স্মরণ করে বলছেন, सुनि दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं तो ही रघुवीर बानकी। ওইটা তৃণটা ধরে বলছেন কি খাদ্যত, খাদ্যত মানে যুগনু, কি বলে ওইটাকে? হ্যাঁ, সেইটা ওর প্রকাশটা কি কোনোদিন তার থেকে নলিনী মানে কমল বিকাশ করে না, তার বিকাশ করার জন্য সূর্যের প্রকাশ লাগে। আর তুমি কি হচ্ছ? সেই যুগনু হচ্ছ, খদ্যত হচ্ছ। হ্যাঁ, তোমার এটাতে কিছু না, তুমি আমাকে এরকম করে করছো। তুমি তৃণ সমান, এই তৃণের আধার নিয়ে সীতাজি ও তো বলি যে রাবণ আছে সারা এটাকে নিজের বিজয় প্রাপ্ত করেছে, তার সম্মুখীন হচ্ছেন সীতাজি। কত বড় কথা, কোনো ভয় নেই, কোনো ডর নেই। তো বলছেন তুমি এই তৃণের মতন আছো আমার সামনে, তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না আমার। এই যে সীতাজি চরিত্র আমরা দেখছি, কীরকম করে উনি কত তেজস্বিতা ছিল ওনার, অত তেজস্বিতা ছিল কেউ তো মহাবলী রাবণ যে সমস্তকে বিজয় প্রাপ্ত করেছে, ব্রহ্মাজি যার দরবারে সভাতে এসে বেদ পাঠ করে যান আর শিবজি পুজো গ্রহণ করে যান, সব দেবতারা হাত জোড় করে ওনার সভাতে দাঁড়িয়ে থাকে, তার সামনে সীতাজি এরকম করে নির্ভয় হয়ে ওনার সামনা করছেন আর তাকে উত্তর দিচ্ছেন। কত তেজস্বিতা আছে সীতাজির। এই সীতাজির যে চরিত্র আছে, তেজস্বিতা, নারীদের যে তেজস্বিতা থাকবে, আত্মসম্মান থাকবে, আগে আরও আসবে কীরকম ওনার আত্মসম্মানের জন্য উনি বললেন, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम लज्ज लाज नहीं तोही। अरे सठ मूर्ख, তুমি কেউ ছিল না আমার কুটিয়া থেকে, তুমি আমাকে হরণ করে নিয়ে এলে, তুমি অধম, তুমি নির্লজ্জ, তোমার কোনো লজ্জা নাই। এইরকম কঠোর অপমানের শব্দ সীতাজি বলছেন রাবণকে।
आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान पुरुष बचन सुनि काढ़ियासी बोला अति खिसियान। निजे के रकम खद्योत मने करे राम के सूर्य बोलছে আর আমার তো अपमान করছে তো কি করছে पुरुष बचन सुनि काढ़ियासी बोला अति खिसियान। निजेर तलवार के बाहर करे तार तलवार হচ্ছে चंद्रहास सीताके बाहर करे बोलছেন सीता तय मम कृत अपमाना कटिहां तव सिर कठिन कृपाना नाही तो सबति मानु मम बाणी सुमुखी होत न तो जीवन हानि। তুমি আমার এরকম अपमान করেছো আমি এই চন্দ্রহাস দিয়ে তোমার মাথাটা কেটে ফেলবো না হলে তুমি তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখী হও আমাকে এ করো স্বীকার করো না হলে তোমাকে আমি কেটে ফেলবো। এইরকম করে রাবণ ধমক দিচ্ছেন সীতাজিকে। আর সীতাজি কি করছেন चंद्रहास हरुमम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम शीतलन्नि सति बहाति पर धारा कह सीता हरुमम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा मैं तनया कहीं नीति बुझावा कहिस सकल निश्चरिन बोलाई सीतई बहुविधि त्रासा हो जाई। तो सीता जी बोलছেন चंद्रहास हमारे रघुपति राम जी रो तो बिरह আমি এই संतापটা তুমি দূর করো তুমি আমার তোমার কাজটা করো আমার দুঃখের ভারটা তুমি হরণ করো। এইটা শুনে আবার কি করলো মারণ ধাওয়া सुनत बचन पुनि मारन धावा আবার তাকে মারবার জন্য ছুটছে রাবণ সীতাজিকে। मैं तनया कह नीति बुझावा मैं तनया মানে মন্দোদরী তাকে নীতি বুঝাচ্ছেন কীরকম अबला नारी एका आছেন তাকে তোমার মতন অত পুরুষার্থ আছে এত বল আছে সে মারা উচিত নয় ওকে বুঝাচ্ছে। তখন কি করছে সব নিশিচরীকে যারা पहरा দিচ্ছে আশেপাশে আছে সবাইকে ডেকে বলছে कि जाओ सीताजीকে খুব ত্রাস দাও খুব দুঃখ দাও মাস দিবস महु कहा न माना तव मैं मारी भी काढ़ी कृपाना। एक মাসের ভিতরে যদি আমার কথাটা না শুনে তাহলে আমি তাকে মেরে ফেলব। তার কি হলো ভवन गया उदस कंधर इहा पिशाचनी बृंद सीता ही त्रास देखा मही धरहि रूप बहुमंद। এই কথা বলে দশকন্ধর চলে গেল। আর এখানে সব যে রাক্ষসী আছেন পিশাচিনী আছেন তারা নানা রূপ ধরে এই বিকট রূপ ধরে ধরে সীতাজিকে কা করছেন ভয় দেখাচ্ছে। তখন त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सबनों बोली सुनाए सी सपना सीता ही से ही करऊ ही तपना। और मध्य एक जन त्रिजटा नामे राक्षसी छिलो बोला है कि इन्हीं विभीषणेर कन्या छिलेन पुत्री छिलेन ওই নিশিচরীর মধ্যে উনিও ছিলেন তো উনিও রামের ভক্ত ছিলেন। তখন তিনি সব রাক্ষসীদেরকে ডেকে বলছেন তোমরা সব সীতাজিকে সেবা করো না হলে তোমাদের কল্যাণ নেই। सीता ही से ही कराऊ ही तपना सपना सुनाচ্ছে নিজের স্বপ্ন শোনাচ্ছে सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बेसा यही दिशो दक्षिण दिशि जाई लंका मनो विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई है सत्य गए दिन चारी तासु बचन तु निसुनि ते सब डरी जनक सुता के चरणन परी। সে ত্রিজটা স্বপ্ন শোনালো कि देखो আমি স্বপ্নে দেখেছি কি দেখেছি খর আরূঢ় নগন দশ সীসা গাধার উপরে রাবণ বসে আছে। হ্যাঁ কি আছে নগ্ন আছে মানে কোনো আভূষণ নেই কিছু নেই আর খণ্ডিত মুন্ডিত सिर मुड़ानो আছে আর खंडित भुज बीसा তার সব 20 ভুজা সব খণ্ডিত আছে সব কাটা পড়ে গেছে। এই দিশি সো দক্ষিণ দিশি যাই এইরকম করে সে কোথায় যাচ্ছে দক্ষিণ দিশার দিকে যাচ্ছে। দক্ষিণ দিশাটা বলা হয় মৃত্যুর যমের লোক মানে ওর হয়েছে শেষ। এইরকম করে আমি স্বপ্ন দেখেছি আর লঙ্কাটাকে পেয়েছে বিভীষণকে লঙ্কা রাজা করা হয়েছে
नगर फिरी रघुवीर दोहाई, और सारा नगरे रघुवीर जी जय जयकार होच्छे। यही सपना मैं कहूँ पुगारी, हुई हैं गए सत्य दिनचारी। 2-4 दिनेर मध्य ही सपना का सत्य हो जाए। तारपरे जहाँ तई गई सकल सब, यही सब सुने तारा खूब भय पे गए छे। तासु बचन सुनी से सब डरी, और जनक सुता के चरण ने पड़ी। यही सुने सपना कथा सुने सबाई भय पे गए और सीता जी चरणे प्रणाम करे। जहाँ तई गई सकल सब सीता कर मन सोच, सब निजे निजे चले गए जे जेखाने छिलो। सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निशिचर पोच। एदिके सुनी चुपी सीता जी बसे आছেন, कहते मेरा तो सब चले गेलो और भय देखाচ্ছে ना, किंतु मास दिवस बीते वही मारी निशिचर पोच। 1 मासेर अल्टीमेटाम दिए गेছে रावण, 1 मास परे तो से আমাকে मेरे ही फेलबे। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजौ देह करु बेग उपाय, दूसरा बिरह अब नहीं सही जाई। त्रिजटाके हाथ जोड़ करे बोलছে, তুমি আমার বিপত্তির সঙ্গিনী আছো, আর আমি এই দেহটা কি করে আমি ত্যাগ করি, সে তুমি উপায়টা তাড়াতাড়ি করে দাও। কি করতে বলছেন? আনি কাঠ রচি চিতা বানাই, কাঠ এনে তুমি চিতা বানিয়ে দাও। মা তু অনলপুনি দেহি লাগাই, এটাতে তুমি আগুন ধরিয়ে দাও। सत्य करही मम प्रीति सना असयानी, सुनय को श्रवण স্থূল জমবানী। আর আমি সেই চিতাতে প্রবেশ করে আমার দেহ ত্যাগ করে দেব। এটা তুমি এই উপকারটা তুমি আমাকে করে দাও। তখন त्रिजटा কি বলছে? सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसिन मिनल अनल मिल सुनसु तुम्हारी, अस कही सो निज भवन सुधारी। এই কথাটা শুনে সে খুব বুঝালো त्रिजटा, प्रभु प्रतापे रामचंद्र प्रताप वर्णन करलो और बोलो कि ना रात्रि हो गए सुकुमारी और रात्रिते आगुन पावा जाबे ना। अस कही सो निज भवन सिधारी, यही बोले से निजे बाड़ी चले गलो। दिखे कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटे ही न सोला। सीता जी बोलছেন कि आहा हे विधि, तुम्हें हमारा प्रतिकूल हो गए छो, मिली ही ना पावक मिटे ही ना सूला। आगुन पावा যাচ্ছে না আর আমার ব্যথাটাও दूर হচ্ছে না। देखिए तक प्रकट गगन अंगारा, अवनी ना आवत एक तारा। रात्रि হয়ে গেছে, আকাশে সব তারা উঠেছে, সে চমকছে। বলছেন কত তারা দেখছি কিন্তু একটাও তারা নিচে আসছে না। पावक मैं शशि श्रवस न आगी, मानव मोहि जानी हत भागी। এই যে চন্দ্রমা আছে এসেও কত পাওয়াক মানে আগুনের মতন জ্বলছে, কিন্তু সেও আমাকে একটা আগুনের স্ফুলিং দিতে পারছে না। মানব মোহি জানি হতভাগী, আমাকে হতভাগী মনে করে, তাও ওরাও আমাকে সাহায্য করছে না। सुनाई विनय मन मम बिटप अशोका, अशोक वृक्ष नीचे आछे तुनी बोलছেন सुनाओ विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक वृक्ष, তুমি নাম তো সার্থক করো, আমার শোকটা তুমি দূর করো। কি করে? নূতন কিসলায় अनल समाना, देही अग्नि जनि करही निदाना। তোমার যে নূতন পাতা বেরিয়েছে সেটা লাল রঙের আছে, আগুনের মতন আছে, সেইটাই তুমি একটা ফেলে দাও, সেটা আগুনের কাজ করবে আর আমার কাজ হয়ে যাবে। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। এইসব দেখছে কোথায়? কে দেখছেন? হনুমানজি, যে तरु पल्लव महु रह लुकाई, कराय विचार कराओ का भाई। সে ওখান থেকে সব শুনছে। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। कर हृदय विचार कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गए हो। তখন রামজি হনুমানজির কাছে নিজের মুদ্রিকা দিয়েছিলেন, আংটি দিয়েছিলেন সীতাজিকে করাবার জন্য, কনভিন্স করাবার জন্য कि हाँ উনি রামের কাছে আছেন। তো এই সব
দিন দুঃখী দেখে, সীতাজির দুঃখ দেখে উনি উপর থেকে বসে বিচার করছেন আর সেই আংটিটা মুদ্রিকাটা উনি নিচে ফেলে দিচ্ছেন। তখন সীতাজি দেখছে, কি দেখছেন, জনু অশোক অঙ্গায় দিন হরসে উঠিকার গহ। সেই মুদ্রিকাও লাল রঙের আছে, খুব চমচম করছে, সোনার মুদ্রিকা। তো উনি উঠেছেন, সীতাজি বলছেন কি অশোক বৃক্ষ আমার কথাটা শুনেছে, আমাকে আগুনের একটা স্ফুলিং দিয়েছে। উঠিকার গহ, উঠে উনি ওইটাকে হাতে নিলেন। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। তখন উনি মুদ্রিকাটা দেখে চিনে নিলেন রাম নাম অঙ্কিত ছিল। আর হরস বিষাদ, হর্ষ আসছে, দুঃখ আসছে, ওইটা চিনে কি ভাবছেন, जीत को सकई अजय रघुराई, मायाते अस रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रघुवीर के तो केउ जीतते पारे ना, और मायाते এই রকম মুদ্রিকা রাম নাম লেখা আছে সেটাতে বানানো যায় না, তাহলে কি ব্যাপার, এটা কে আনলো, এইরকম করে মনে মনে উনি খুব বিচার করছেন। তখন मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सिनुत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही तो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी। তখন অত মনে মন বিচার করছেন সীতাজি, তখন উনি রামচন্দ্রের গুণ বর্ণন করতে লাগছেন হনুমানজি। খুব সীতাজির খুব সুখ হলো, খুব হর্ষ হলো, আর খুব মন দিয়ে সে কথাটা শুনছেন। তারপরে বলছেন কি শ্রবণামৃত যেই কথা সুহাই, এই শ্রবণামৃত যে কথা বলেছে, কহিতে প্রকট হতি কি না ভাই, সে সামনে প্রকট কেন হচ্ছে না, কেন সামনে আসছে না। তব হনুমন্ত নিকট চলি গয়ও, তখন হনুমানজি ওই উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওখানে সামনে আলেন, ছোট্ট রূপ তো। ফিরে बैठी मन विस्मय भयऊ, তখন ওকে দেখছেন এই একটু ছোট্ট বানর, মুখটা ফিরিয়ে উনি বসে যাচ্ছেন। তখন উনি বলছেন रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी। माता আমি রামজির দূত আছি, আমি তার শপথ নিয়ে সত্য বলছি, আর এই মুদ্রিকাটা আমি এনেছি। রামজি তোমাকে চিহ্ন দিয়েছেন, তাকে তুমি চিনতে পারো, সেই জন্যে আর আমি রামের দূত, সত্য শপথ করুণা নিধান কি। তখন আবার সীতাজি কি বলছে, নর বানর হি সঙ্গ कहूँ कैसे। উনি নর হচ্ছেন, মানুষ হচ্ছেন, আর তুমি বানর, নর আর বানর সঙ্গ কি করে হলো, আমি কি করে বিশ্বাস করি। নর বানর হি সঙ্গ कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। তখন উনি সব কথাটা বললেন কি করে সঙ্গত হলো। উনি খুঁজতে খুঁজতে এলেন ঋষিমুখ পর্বতে, সুগ্রীবের সঙ্গে ওরা বাস করছেন, তো ওনার নর আর বানরের মৈত্রী হলো, এইসব কথাটা শোনালেন উনি। তখন कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। তখন ওনার মন ভরসা পেলেন, উনি বলেন কি হ্যাঁ, এই কৃপা সিন্ধু, ভগবানের কৃপা সিন্ধু মানে রামজির এইটা দাস আছে। তখন सब कुशल पूछते, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कही कपि हेतु धरी निठुराई। अब আমি তোমার তো বলিহারি যাচ্ছি, তুমি এখন বলো প্রভু শ্রীরাম অনুজের সঙ্গে অর্থাৎ লক্ষ্মণজির সঙ্গে কীরকম আছেন, কুশল আছেন তো। আর রঘুরাই তো কোমলচিত আছেন, কি করে তো নিষ্ঠুর হয়ে গেছেন, আমাকে ভুলে গেছেন। তখন হনুমানজি বলছেন, মাতু কুশল প্রভু অনুজ সমেতা।
अनुजेर संगे प्रभु कुशली आछेन तब दुख दुखी सुकृपा निकेता जन जननी मानव जी ऊना तुमते प्रेम राम के दूना। এই সন্দেশ যে হনুমানজি সীতাজিকে শোনাচ্ছেন, সম্মাদ দিচ্ছেন, এর থেকে হনুমানজির থেকে বড় সম্মাদদাতা কেউ হতে পারে না। আমরাও তো সব মিডিয়াতে সব দেখি সম্মাদদাতারা আছে কীরকম সব সম্মাদ দিচ্ছেন, আগুন লাগাচ্ছেন, শুধু এই কাজ করছেন। কিন্তু হনুমানজির মতন সম্মাদদাতা, কত সুন্দর ওনার মার্জিত ভাষা, কত विनयर संगे उन्हीं ये सब सम्मान दीक्षण सीता जी सम्मान कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। उन्हें उनारा कुशली आछेन किंतु आपनार दुखे खूब उन्हीं दुखी आछेन। जनी जननी मानव जी ऊना तुमते प्रेम राम के दूना। तुम्ही माता तुम्ही मने मध्य कोनो दुख पाओ, तुम्हार थेके दुगुण प्रेम श्री रामेर आछे। तारपरे रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर अस कही कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर। तारपरे रघुपति भगवान श्री रामेर संदेश सुनाच्छेन उन्हीं सीता जी के, और सही संदेश सुनाते सुनाते उन्हीं एकेबारे गदगद हो गए छेन। से की सुंदर जे संदेश आछे सेटा अनेक विस्तार करे बोलछेन, और সময়ের অভাবে আমি একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, আমাকে আগে এগিয়ে যেতে হবে। তখন উনি শেষের দিকে বলছেন, निशिचर निकर पतंग संग रघुपति बाण किसान जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। जो रघुपति होती सुधि पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाय रवि उए जान की तम बरुत कह जात धान की। अबही मातु मैं जाऊं लेवाई प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित अइहें रघुबीरा। माँ আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আমি এক্ষুনি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু প্রভুর আদেশ নেই, আমি কিছু করতে পারবো না। কিছুদিন তুমি ধীরজ ধরো, কপিন সহিত আইহে রঘুবীরা। সব কপি সেনার সঙ্গে তোমার আসবেন এখানে, আর নিশিচর মারি তো হি লে যাই হ্যাঁ তিহপুর নার দাদু জস গাই হ্যাঁ। নিশিচরকে বধ করে আপনাকে নিয়ে যাবেন, আর সব নারা দাদিরা তার গুণ গাইবে। তখন সীতাজি বলছেন, सुनु सुत कपि सब तुम्हें समाना जात धान अति भट बलवाना। ছোট্ট বানর বসে আছেন, তো হনুমানজি ছোট রূপ ধরে, তো সীতাজি জিজ্ঞেস করছেন, सुनु सुत कपि सब तुम्हें समाना। मुझे বলছো কপিন সহিত আইহে রঘুবীরা, सब कपि सेना के निये रघुबीर आसबेन और निशिचर मार तुम तो ही ले जाई हैं। तो तुम्हार मत के सब ए आछे, तुम्हार समिनी सब सब कपिरा आछे जा तुम वर्णन करछो। और जात धान अति भट बलवाना, एखनकार जे सब जात धान निशाचर आछे ओरा अति बलवान आछे, भट बलवान आछे। मोरे हृदय परम संदेहा, हमार हृदय भीषण संदेह होच्छे। তখন শুনি কপি প্রকট কিন নিজ দেহা, আমার মনে খুব সন্দেহ। তখন উনি কপি যে হনুমানজি আছেন প্রকট কিন নিজ দেহা, কীরকম প্রকট করতে, কনক ভূধর আকার শরীরা সমর ভয়ঙ্কর অতি বলবীরা। ভূধরাকার এই মাটি থেকে নিয়ে আকাশ অব্দি ওনার রূপ হচ্ছে, কনক ভূধরাকার, স্বর্ণ कनकेर रंगेर होच्छे। और समर भयंकर अति बलबीरा এই প্রকট করলেন নিজ দেহে। তখন সীতা মন ভরোস তব ভয়উ পুনি লঘুরূপ পমন সুতলয়। তখন সীতাজির মনে ভরসা হলো কি হ্যাঁ না, এটা ঠিকই বলছে, নিশ্চয়ই রঘুপতি আসবেন আর আমাকে নিয়ে যাবেন। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु ब्याल। সেটা উনি শ্রেয়টা নিচ্ছেন না, বলছেন सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु ब्याल। शाखा मृग, बांदर के शाखा मृग बोला है। मृगरा
তো মাটিতে লাফালাফি করে, আর বানররা পেড়ের উপর, গাছের উপর শাখাতে লাফালাফি করে, সেই জন্য বানরকে শাখা মৃগ বলা হয়। তখন উনি বলছেন, सुनि माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। और कोनो बड़ाई नहीं शाखा मृग के, बानर के, किंतु प्रभु प्रतापे की आचे गरुड़ के लघु ब्याल ना सांप जैसा उठा खे फैले। मन संतोष सुनत कवि बानी, सीताजीर मने खूब संतोष होलो। भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। तो कौन सीताजी खूब खुशी होच्छन कपिर वचन सुने। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीर्वाद दिलेन, रामेर प्रिय दास बोले आशीर्वाद दिलेन कि आशीष देछेन, होहु तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तुम्हें अजर हो, अमर हो, गुण निधि हो, और रघुनायक रघुपति तुम्हारे ऊपर खूब कृपा करें। करहु बहुत रघुनायक छोहु, छोहु माने खूब कृपा करें। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जय सुने छेन आशीर्वाद कि प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करुन, तो उन्हीं एकेबारे प्रेमे मगन हो गए छेन हनुमान जी। और की करछेन, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। बार बारे उन्हें चरणे प्रणाम करछेन और बोलछेन, हाथ जोड़ करे बोलछेन, अब कृत्य कृत्य भयउ मा माता, आमी कृतार्थ हो गेছি, आपनार आशीर्वाद जेटा आछे सेटा अमोघ आछे। तारपरे सब तो हইলো माता और पुत्रेर मध्य संवाद। तखन उनी बोलছেন, सुनहु मा तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। আমার খুব ভীষণ খিদে পেয়েছে মা, রাস্তায় যত সব পেয়েছি আমি সবাই আমাকে খাবোই খাবো বলেছে, তুমি কি খাবে সেটা আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে নেই। তুমি তো মাতা, আমি এখানে আমি বলছি আমার ভীষণ খিদে পেয়েছি। আর এই যে অশোক বাটিকাতে তো সুন্দর সুন্দর ফল আছে। তখন সীতাজি তাও হয়ে হচ্ছেন, सुनु सुत विपिन करही रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। এই বাগানের খুব বড় বড় রাক্ষসরা আছে, রখওয়ারি করছে, कि তুমি কি করে ফল খাবে। তিনকার ভয় মাতা মোহি নাহি, যাও তুম সুখ মানও মন মাহি। তার আমার ভয় নেই মাতা, তোমার মনে সুখ হলেই আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি আমার খিদেটা আমার যাবে। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। যাও ঠিক আছে, বুদ্ধি বল তো দেখে নিলেন, ভরসা হলো, বলেন যাও रघुपति चरण हृदय धरी তুমি गए फल खाओ। चले नाय से रुपैठे उबागा, फल खाए से तद तोराय लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कुछ जाए पुकारे। से तो गए छे बागाने और सब फल खाচ্ছে আর কি করছে, গাছটাও ভেঙে দিচ্ছে। আর रहे जहाँ तहाँ भट रखवारे, যারা সব पहरा দিচ্ছে, रखवाली করছে, তাকে কি করছে, कछु मारे से कुछ যাই पुकारे। अनेक को मारलो, যারা বেঁচে গেল তারা গিয়ে যাই पुकारे। কোথায়, রাবণের সভাতে গিয়ে বলছে, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। एक भारी कपि एसेছে, সে অশোক বাটিকাকে উজাড় করে দিয়েছে, ফলটা খেয়েছে, আর বিটপটা মানে গাছগুলোটাও সব উজাড় করে দিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে। আর রক্ষক মর্দ মর্দ মহি ডারে, যত সব রক্ষক ছিল সবকে মেরে মেরে ধুল মাটিতে ফেলে দিয়েছে। सुनि रावण पठे भट नाना, तिनहि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। এই শুনে রাবণ অনেক বড় বড় নিশাচর के পাঠালো, তাকে দেখে হনুমানজি গর্জনা করলেন। और सब रजनीचर कपि संहारे, सब भाई के संहार करलेन। गए पुकारत कछु अधुमारे,
যারা আধমারা হয়ে গেছে, যাদের প্রাণ যায় নেই, হাত পা ভেঙে গেছে, তারা গিয়ে যাকে আবার পুকার করছে सभाते रावणेर। पुनि पठेव ते अच्छ कुमारा, संग चला लय सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताही निपाति महासुनित गर्जा। और निजे छोटे छेले अक्षय कुमार नाम छिलो, ताके अनेक बलशाली राक्षस दिए ताके पाठालो दिए जे देखो तो ताके देखे तो हनुमान जी खूब गर्जना करलें और ताही निपाति महाध्वनि गर्जा, ताके शेष करे भीषण गर्जना करलें। कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिलिए से धरि धूर, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। कोई কিছুটাকে তো মেরে দিয়েছে, কিছুকে মরদেশি মানে ধুলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে মাটিতে, আর কিছু যাদের প্রাণ বেঁচে গেছে তারা আবার গিয়ে যাকে রাবণকে বলছে। তখন सुनिसुत बध लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना। मारिस जनिसुत बांधे सुताही, देखी कपि कहाँ कराही। तो निजेर पुत्रेर बधेर कथा सुने रावण की करलो, मेघनाद के पाठालो, इंद्रजीत के पाठालो, और ओके बोलছে ওকে তুমি মারবে না, বেঁধে নিয়ে এসো, দেখি তো কোথায়কার কপি আছে, যার প্রভুর অত বড়াই করছে তার প্রভু তাই আমি দেখতে চাই। तखन चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंध निधन सुनि उपजा क्रोधा। कभी देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। एक विशाल वृक्ष चतुले से इंद्रजीत के मारते आसे। तो इंद्रजीत तो खूबी बलशाली, ताके तिनी বিরত করলেন। আর যার উনার সঙ্গে যে বড় বড় মহাভট্ট ছিল তাকে কি করছেন, গহি গহি কপি মর্দাই নিজাঙ্গা, ধরে ধরে নিজের অঙ্গে মর্দন করছে, তাতেই ওদের প্রাণ চলে যাচ্ছে। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानव गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। এখন ইন্দ্রজিৎ আর হনুমানজির মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। কি করছেন ইন্দ্রজিৎ, ব্রহ্মাস্ত্র তেহি সাধা, ব্রহ্মাস্ত্র মারবেন, আর কিছু উপায় দেখছেন না, ব্রহ্মাস্ত্র মারবেন। ব্রহ্মাস্ত্র তেহি সাধা, কপি मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। আমি তো ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ছেন, উনি বুঝতে পারছেন, করছেন যদি আমি এটা না মানি তাহলে তো মর্যাদা লঙ্ঘন হবে ব্রহ্মাস্ত্রের। তো উনি করতে পারতেন, কিন্তু মর্যাদা রক্ষা করছেন জন্যে, ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান দেওয়ার জন্যে কিনি করলেন, উনি সেটাকে স্বীকার করলেন। ব্রহ্মবান कहूँ तेहि मारा, परितिहु बार कटक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिले गयऊ। তখন ব্রহ্মবান মারলেন ইন্দ্রজিৎ তাকে, আর যেই ব্রহ্মবান মেরেছে তো মূর্ছিত হয়ে গেলেন কপি। আর যখন উনি পড়ে গেলেন তখন তার নিচে চাপা পড়ে কত রাক্ষস মরে গেল। তেহি দেখা কপি মূর্ছিত ভয়উ, নাগ পাশ বাঁধে সিলে গয়উ। দেখলো কপি মূর্ছিত হয়ে গেছে, তখন কি করলো, নাগ পাশে বেঁধে নিয়ে গেল। এমনি তো উঠে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না, নাগ পাশ বাঁধে ওটা নিয়ে গেল। जास नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तास भूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज कपि लगी बंधावा। এই কথাটা শিবজি পার্বতীজিকে শোনাচ্ছেন। তিনি বলছেন যাসু নাম জপি সুনহু ভবানী, ভবানী যার নাম জপ করে भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, नर और ज्ञानी যারা ভব বন্ধন কাটে তার দূত কি এরকম বন্ধনে পড়বে, কিন্তু প্রভু কার্য লাগি কপি বাঁধাওয়া। প্রভুর কাজ করার জন্যে উনি ইচ্ছা করে এই বন্ধনে পড়ে গেছেন। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कति अति प्रभुताई। कर जोरे सुर सब विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता।
देखी प्रताप न कपि मन शंका जिम यही गण महु गरुण असंका। से 10 मुखे रावणेर सभा किए देखछे अति प्रभुदायी अति कही न जाई कि देखछे कर जोड़े सुर दिशप विनीता हाथ जोड़ करे सब जो तो दिशार सब देवतार आছেন सब दाঁড়িয়ে আছেন আর তা ভ্রিকুটির দিকে তাকাচ্ছেন कि ভ্রিকুটি এ করা মানে गुस्सा करा रावण को भ्रिकुटिटा तो टानছে না না হলে তাদের ये नहीं भलाई नहीं। कपि बिलो की दसानन भीसा कहीं दुर्बाद वो कपि के देखे बंधने देखे रावण हासছেন আর दुर्बाद किछु बोलছেন তারপরে সুতবধ সুরত কিন পুনি উপজা হৃদয় বিষাদ নিজের পুত্রের বধ শুনে अक्षय कुमार तो मारा গেছে तार कथा सुने कुन हृदय विषाद होच्छे। तो कौन बोलছেন कह लंकेश कवंतय कीसा कही के बल घाले से बन खीसा की धाव श्रवण सुनई नहीं मोही देखें वती असंख्य सट तोही। लंकेश बोलছেন कवंतय कीसा अरे बानर तुमी के किस तुमी के कही के बल घाले ही बन खीसा कार बले तुमी आमार सब बनटा उजाड़ करे दिएছ की धाव श्रवण सुनई नहीं मोही देखें वती असंख्य सट तोही। तुमी हमार प्रताप सुनो नहीं तुम्हें तो अत्यंत निशंक আমি দেখছি। मारे निशिचर कही अपराधा निशिचरके আমি যে ওখানে ছিল কি अपराधे तुम्हें मारले कहू सठ तोही प्राण नहीं प्राण कई बाधा तुम्हार हे मूर्ख तुम्हार प्राणेर तुम बाधा मानছো ना। तখন मारे निशिचर कही अपराधा कहू सठ तेही न कही न प्राण कई बाधा। तখন हनुमान जी अनेक किछु बोलছেন रामेर सम्बन्धे कि कार कार प्रतापे तो तुम ये सब करेছো बोलो तो। तখন उनी बोलছেন जाके बल लवलेस ते जीते हूँ चराचर झारी तासु दूत में जा करी हरि आने प्रिय नारी। जार एक लवलेस मात्र ते तुम समस्त जगत के जीत करेছো विजय प्राप्त करेছো और जार प्रिय जानकी जी के तुम हरण करे নিয়ে আসছো আমি তার दूत তার বলেই আমি বলি হয়েছে और सब কাজটা করেছি। আর তারপরে বলছেন খায়ও ফল ভরি লাগি ভুখা ফল কেন খেয়েছো বলছে তো খায়ও ফল প্রভু লাগি ভুখা আমি আমার খিদে পেয়েছিল তো আমি ফল খেয়েছি। কপি স্বভাবতে তোরেও রুখা আর আমার কপি স্বভাব আছে বানরের তো স্বভাব আছে শুধু ফলটা খাবে না আর গাছটাও ভেঙে দেবে। তো কপি স্বভাবতে তোরেও রুখা আমি আমার স্বভাব আছে তো আমি গাছটা তো भेंगे दिए जिन मोही मारा ते मैं मारे আমাকে যে মারলো सबके दे परम प्रिय स्वामी मारा ही मोही कुमारक गामी। स्वामी तुमी सबाई स्वामी हो आছো किंतु सबाई देह प्रिय हो আমাকে যারা কুমারক গাमी হচ্ছে তারা আমাকে মেরেছে। আর जिन मोही मारा ते मैं मारे যে আমাকে মেরেছে তাকে আমিও তাকে মেরেছে। रावण जिज्ञेस करेছিল না कई अपराध निशाचर मारे जिन मोही मारा ते मैं मारे तई पर बांधे तनय तुम्हारे तार ऊपर तुम्हार पुत्र আছে इंद्रजित আমাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। মোহিনে কछु বাঁধে কই লাজা আমার কোনো লজ্জা নেই যে আমায় বেঁধে এসেছি। কিনে চাহো নিজ প্রভু কর কাজা আমি নিজের প্রভুর কাজ করতে চাইছি সেই জন্য আমার যে বন্ধনে আমাকে নিয়ে এসছে আমার কোনো লজ্জা নাই। विनती करो जोरी कर रामन सुनहु मान तजी मोर सिखावन देखहु तुम निज कुलही विचारी ब्रह्म तजी भजऊ भगत भयहारी। तुम्हें यही सब छेड़े दा और श्री जगन्नाथ जी भजना करो। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु प्रथम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम्हें सब मोहट छेड़े दा और कृपा सिंधु भगवान भजना करो।
यद्यपि कपि कही अति हित बानी, भगत विवेक विरति नैसानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि अनेक भालो भक्ति और विवेक वैराग्य कथा बोल लो हनुमान जी, किंतु बोला बिहसी महाअभिमानी, हेसे से ही अभिमानी बोलछे, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। अमार के गुरु होय छे कपि, तुमी अमार गुरु होय छो, बड़ो ज्ञानी होय छो। और कह बोलछे, मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे सी अधम सिखावन मोही। তোমার মৃত্যু নিকট এসে গেছে, আমাকে তুমি শিক্ষা দিচ্ছ। তখন হনুমানজি বলছেন, উল্টা হই হ্যাঁ কাহা অনুমানা, মতিভ্রম তোর প্রকট मैं জানা। বলে আমাকে বলছো মৃত্যু আছে, এটা উল্টো হবে, তোমার মতিভ্রম হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি। सुनी कवि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। এই বচন বা কথাটা শুনে খুব হলো রাবণ, আর বলছে বেগি না হারাও মূঢ় কার প্রাণা। আরে মূঢ় আমার সামনে দাঁড়িয়ে এরকম কথা বলছে, এর প্রাণ তাড়াতাড়ি একে প্রাণ নিয়ে নাও। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। এই কথাটা শুনে সব নিশাচররা মারতে ছুটেছে। এই সময় বিভীষণ সেখানে আছেন, আর কি বলছেন, নাই শীষ করি বিনয় বহুতা, নীতি বিরোধ ন মারিয়ে दूता। प्रणाम करे उन्हीं अति विनय संगे बोलছেন कि नीति विरोध न मारिए दूता। दूत के एटा नीति विरोध, दूत के मारते नहीं। आन दंड कछु करी गोसाई, कुछ और दंड दो। सबई कहा मंत्र भल भाई, सबई बोलो हाँ ये ठीक ही बोलछे। तो सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठी बंदर। এইটা শুনে দশকন্ধর হেসে বলছে, ঠিক আছে অন্য কিছু দণ্ড দিচ্ছি। अंग भंग करी पठी बंदर, कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। एक कपिरा बांदरे ममता মানে খুব ভালোবাসা থাকে নিজের লেজের পুছে, তা কি করো, এইটা পুছকে কি করবে তোমার, তেরি बोल पट बांध पुनी। पट মানে কাপড়, তেল बोरी, কাপড়টা তেলে ডুবিয়ে ওর पूछे लेजे बांधे दाओ और आगुन लागिए दाओ। पूछहीन बानर था जाही, तब सठ निज नाथा ही लई आही। जिनकै कीन्ही से बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनकै प्रभुताई। बचन सुनत कवि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागै रचै मूढ़ सोई रचना। जय बोले छे, तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। तो कापड़ तेले पूजिए, लेजे बेंधे दाओ और आगुन लागिए दाओ। এইটা শুনে হনুমানজি তো খুব খুশি হলেন, মন মুস্কানা, ভাই সহায় শারদ में जाना। ত্রিজটা যে বলেছিল কি স্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্নে বানর লঙ্কা জারি। আমি তো এরকম আমার কোনো প্ল্যান ছিল না, কিন্তু ত্রিজটাকে স্বপ্ন দিয়ে রামজি যা চাইছেন সেটা বলিয়ে দিলেন। আর এখানে আমাকে মা শরতে সাহায্য করেছেন, রাবণের বুদ্ধিতে এসেছে कि हाँ এর লেজে কাপড় তেল ডুবিয়ে কাপড় বেঁধে আগুন লাগিয়ে দাও। খুব খুশি হয়েছেন উনি। আর रहा जात धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। এই সব রাক্ষসরা রাবণের কথা শুনে সেই সব উপায় করতে লাগলো। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। আর এরকম পুঁছটা যেই যত বাঁধছে ততই বাড়িয়ে যাচ্ছেন হনুমানজি, ততই বাড়িয়ে যাচ্ছেন। रहा न नगर बसन घृत तेला, যত লঙ্কা নগরের কাপড় আর ঘি তেল সব ফুরিয়ে গেল, কিন্তু ওনার পুঁছ লম্বা হতেই যাচ্ছে, হচ্ছেই যাচ্ছে। তখন रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ही कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। এই সব দেখে এই কৌতুক মজা দেখবার জন্য সব লঙ্কা নগরের লোকেরা এসে গেল। আর কি করছে, মারহি চরণ করহি বহু হাসি, তাকে পদাঘাত করছেন, পায়ে মারছেন,
बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। और ढोल বাজাচ্ছে আর তাকে পুরো নগরটা ঘুরিয়ে রাখছে। হনুমানজিও দেখছেন, দেখি কারা কারা এই আমার যজ্ঞ হচ্ছে, পুজপা যাচ্ছে, কারা কারা সব চাঁদা দিয়েছে, কার কার বাড়ি থেকে ঘি আর তেল আর কাপড় এসেছে, সব দেখে নিলেন ঘুরে। नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरद देखी हनुमंता, भयो परम लघुरूप तुरंता। যেই দেখলেন কি আগুন জ্বলছে, তখন হনুমানজি কি করলেন, अति लघुरूप भयो तुरंता। निबुक चढ़ेव कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। আর এই স্বর্ণের যে সব ভবন ছিল তার উপরে উনি চড়ে উঠে গেলেন। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, लपट झपट बहु कोटि कराला। तात मातहा करिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर नाथ कर जैसा। जारा नगर निमुस एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जही सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलट पलिट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। सब পুরো এক নিমিষের মধ্যে পুরো লঙ্কাটা উনি দহন করে দিলেন। আর উলটি পালেটি কিছু আর বাকি না থেকে যায় বলে আমরা উল্টো পল্টো করে রুটিটা সেকি তো কোথাও কাঁচা না থাকে। উলটি পালেটি লঙ্কা সব জারি, কুদি কুদি পরা পুনি সিন্ধু মাঝারি। এইসব কাজটা করে আর উনি সিন্ধুতে সমুদ্রে উতরলেন। कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। श्रम ও তো জ্বালালেন, তো একটু পরিশ্রম হয়ে গেছিল, তো খই শ্রম বিশ্রাম করে পুঁছটা নিজের বুঝিয়ে আগুনটা বুঝালেন। আর जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। আবার সেই ছোট্ট রূপ নিয়ে जानकी जी सामने उन्हें हाथ जोड़ करे ऐसे दाड़ालेन। माँ तु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। আমাকে কিছু চিহ্ন দাও, যেরকম আমি মুদ্রিকা প্রভু পাঠিয়েছেন, তুমিও আমাকে কিছু দাও, এখন আমার যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। तो की करन चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर समेत पवन सुत लयऊ। तात कहऊ अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तव पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधि राखौ प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई सोई दिन सोई राती। তখন উনি চূড়ামণিটা দিয়ে দিলেন উনি, আর সেটা হনুমানজি নিলেন। আর সীতাজি বলছেন कि 5 दिवस में कहा प्रभु नहीं आवा, 1 मासेर भीतर यदि प्रभु यदि ना आसेन तখন তাও পুনি মোহি জিয়ত नहीं पावा। আর আমাকে 1 মাসের ভিতরে যদি না আন তাহলে আমাকে জীবিত দেখতে পাবেন না। कहू कपि केही विधि राखौ प्राणा, मैं एक कपि तुम्ही बोलो আমি কি করে প্রাণটা রাখবো। तुमहु तात कहत अब जाना, तुमहु तुमिও যাবো বলছো। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। তোমাকে দেখে আমার ছাতি শীতল হয়েছিল, না হলে আমার সেই দিন আর সেই রাত যাবে। जनक सुतहि समझाए करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सुर नाई कपि, गवनु राम पहि कीन। चलत महाधुनि गर्ज से भारी, गर्भ स्वमहि सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपि न सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी।
चले हर से रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुवराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। जौ न होति सीता सुति पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एक विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अतिक प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति पुर नाकुंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंच। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहस मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहु तात के भांति जानकी, रहति करिति रक्षा सो प्राण की। यही पारे एलेन हनुमान जी और सब कपिरा যারা অপেক্ষা করছিল তারা ওনাকে দেখে খুব খুশি হলো আর সবাই চলল রঘুনাথজির কাছে। पूछत कहत नवल इतिहासा, এই সব যা সব নতুন নতুন ইতিহাসের রচনা করেছেন হনুমানজি সেটা জিজ্ঞাসা করছেন আর সেই কথা বলে বলে ওনারা সব পৌঁছছেন রঘুনাথের কাছে। ওখানে গিয়ে তারা সবাই তার চরণে প্রণাম করলেন। তখন সব কুশল আদি জিজ্ঞেস করে হনুমানজিকে জিজ্ঞেস করছেন শ্রীরাম, कहु तात कही भांति जानकी, रहति करे तु रक्षा सो प्राण की। हे तात हनुमान তুমি বলো জানকী জি ওখানে কি করে আছেন, रहति करति रक्षा सो प्राण की। ও তো নিশাচরের মধ্যে আছে, নিজের প্রাণের কি রকম রক্ষা করছে। ও তো সুন্দর উত্তর দিয়েছেন হনুমানজি আর সেটাকে গোস্বামীজি ও তো সুন্দর ভাষাতে উনি লিখেছেন कि সেটা কিছু বলবার নাই। ভাষার সৌন্দর্য আছে, কাব্যের সৌন্দর্য আছে আর যে হনুমানজি উত্তর দিচ্ছেন তার তো আছেই সুন্দরতা। তখন হনুমানজি কি বলছেন, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के ही बाट। तुम्हार नाम जेटा आछे दिवस निशी पहरा दिच्छे और तुम्हार ध्यान जेटा आछे सेटा कपाट आछे। लोचन निज पद जंत्रिता और चोख जेटा दिच्छे आछे तार ताला लागानो आछे ओटाते। कपाट अच्छे ध्यान, ताला लोचन निज जंत्रिता और नाम पहाड़ू दिवस निशी, तुम्हार नामेर पहरा अच्छे। प्राण जाही के ही बाट, कौन रास्ता दिए प्राण जाबे, जानकी जीर प्राण जावार कोनो उपाय नहीं। कि सुंदर करे हनुमान जी सेटाके उनी वर्णन करछेन। तारपरे बोलेन चलत मोहि चिवनामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई दीनी। नाथ जुगल लोचन बरी बारी, बचन कहे कछु जनुक कुमारी। अनुज समेत कहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारी तहरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हूँ त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नयननि को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। बिरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरै छन माहि शरीरा। नयन श्रवई जल निज हित लागी, जरय न पावा देह गिरहागी। सीता कह अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। কত বিপত্তি আছে সীতাজির, সেটাকে না বলাই উচিত প্রভু।
और आगे बोलছেন निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत बेगी चली प्रभु आनिया भुज बल खल दल जीत। एक एक निमिष जेटा আছে कल्पेर समय बीतছে আপনি তাড়াতাড়ি বেগি চলে प्रभु आने हूँ भुज बल खल दल जीत। निजर भुज बले सब निश्चर के दल के जीत करे आपने निये आसन उन्हें। सुनि सीता दुख प्रभु सुखायना भरी आए जल राजीव नयना। यही दुखेर कथा सुने भगवान श्री रामेर जेटा जल एसे गेल और तारपरे उन्हीं हनुमान जी के खूब आदर करছেন कि तुमी कत आमार उपकार करेছো और बारे बारे ताके हृदयते उन्हीं ये करছেন आलिंगन करছেন और हनुमान जी तो एकेबारे चरणे उनार व्याकुल हो पड़े जाच्छेन त्राही त्राही भगवान उन्हीं तार चरणे पड़े जाच्छेन और उठते चाइছেন ना चरणटा छाड़ছেন ना। तखन श्री राम जी माथा श्री रामेर चरणे आछे और उनार हाथ कपि के शीशा सुमरी सु दशा मगन गौरीसा। गौरीसा अने शिवजी तो कथा सुनाच्छेन पार्वती जी के गौरी के तिनी ये कथा सुनाते सुनाते निजे मगन हो गए कि बोलছেন प्रभु कर पंकज कपि के शीशा सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। चरणे पड़े आছেন हनुमान जी और प्रभु श्री रामेर कर पंकज उनार माथाय आछे এই दशा मने करे गौरीसा माने शिवजी तो एकेबारे मगन हो जाच्छेन और उनार मुख थेके कथा बोले और बेरोच्छे ना। तखन सावधान करी पुनि मन शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। फिर सावधान हुए आगे कथाटा उन्हीं बोलते थाकছেন। तखन श्री राम आदेश दिलेन सुग्रीव के जामवंत के अब देरी करो ना चलो कपि सेना तैयार करो और हमारा खबर पे गए एखन हमारा जाई और ओखान थेके जानकी जी के ताड़ाताड़ी जो तो ताड़ाताड़ी हुए निये आसते होबे। सब कपि सेना तैयार हलो एकेबारे ओ तो बिकट ओटा खूब बड़ो एटा ए करेছে चिक जेरकम विराट सेना उनार चलছে सेटा देखे छंद लिखছেন गोस्वामी जी। चिक्करहि दिग्गज डोल महिगिरी लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कटकटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहि सही सकन भार उदार अहि पति बार बोरहि मोहि गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि रघुबीर रुचि प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी जनु कमठ कर पर राज सो लिखत अभिचल पावनी एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालो बिकुल कपिबीर। এই করে সাগরের ওই পার মানে লঙ্কার ওখানে পৌঁছলেন সব ওখানে। তারপরে তো যুদ্ধ হবে বিভীষণ তার আগে আসবেন। বিভীষণ লঙ্কেশকে খুব বুঝাচ্ছেন कि তুমি যদি নিজের হিত চাইছো তো সীতাজিকে তুমি ওনার কাছে পাঠিয়ে দাও। তো খুব ये হচ্ছে বিরক্ত হচ্ছে রাবণ আর তাকে চরণ প্রহার করে বার করে দিচ্ছে। তখন বিভীষণ জি শরণাগতে পৌঁছছেন শ্রী রামের ওখানে উনি শরণ গ্রহণ করছেন আর रघुनाथ जी उनाके तिलक करছেন लंकार राज्य उनाके दिच्छेन विभीषण के। तो सेखाने एखाने खूब सुंदर करे गोस्वामी जी जो बोलছেন कि जे सम्पदाटाके रावण 10 माथा दिए शिवजी जे सम्पदटा दिलेन ओके लंका सेटा रामजी बिना प्रयास
অতি বিনয়ের সঙ্গে সেটা কাকে দিলেন? বিভীষণকে দিয়ে দিলেন। এইরকম শ্রীরাম আর হনুমানজি এই সব বাধাটা পার করে সীতাজির সন্দেশ শোনালেন আর সীতাজির উনি আশীর্বাদ পেলেন। আর এখানে এসে এইটাই ওনার নাম কাজ হলো। এইটাই একটা সাধক জীবনের হচ্ছে কি কী করে সন্ধান পাবো, কত রকমের আমাদের রাস্তায় বাধা আসবে আর সেই বাধাটাকে আমরা কি করে পার করব। আর বাধাটা পার করে আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপিণী শক্তিস্বরূপিণী মাকে কাছে পৌঁছবো। তিনি আমাকে রাস্তা, আমাদের জীবকে রাস্তা দেখিয়ে দেবেন ওখানে পৌঁছে যাওয়ার জন্যে। এই জন্যে এইটা সুন্দর কাণ্ড বলা হয়। অত সুন্দর সব কিছু, এটাতে সব সুন্দরই সুন্দর আছে। আর হনুমানজির চরিত এই জন্যে সাধকদের মার্গদর্শনের জন্যে আছে কি করে হনুমানজি এটা করলেন। আর যখন সীতাজি ওনাকে আশীষ দিলেন তখন উনি বললেন, अब मैं कृत्य कर्त्य भयं माता, अब আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। তো কি রামজিকে পেয়ে উনি কৃতার্থ হন নেই? মার কৃপা না পেয়ে কৃতার্থ উনি হবেন না, সেটার ইচ্ছা হচ্ছেন। আমিও সেইটাও আমরাও দেখছি এখানে। স্বামীজি কী করে ঠাকুরের কাছে উনি ছিলেন, কত প্রিয় ছিলেন, কিন্তু মা যখন ওনাকে করছেন তখন উনি কৃতার্থ হচ্ছেন। আর উনি নিজে বলছেন কি না, আগে মায়ের পূজা হবে। শ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুর ভগবান ছিলেন না কি ছিলেন আমি জানা নেই দাদা, কিন্তু মায়ের পূজা আগে হবে। তো মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে তখন হনুমানজি ধন্য মনে করলেন, ওনার আশীর্বাদ পেলেন, কত আশীর্বাদ দিলেন। আর হনুমানজি রামজির কাজ করতে পেরে এইটাই সুন্দরকাণ্ডের পুরো বর্ণনা আছে। আমি এখানে শেষ করছি, সময় হয়ে গেছে। আপনারা তো মন দিয়ে শুনেছেন, আমিও কিছু বলতে পেরেছি। আর এক কথা, বিভীষণ যখন শেষে বলছেন কি কী করে এই অত সেনাটা পার হবে, আমাদের এটা কথায় বলে আমি এটা উল্লেখ করছি। তো বললেন নল নীল নামে দুটো বানর আছে, তাদের যারা শিলাটা স্পর্শ করে দেয় সেটা ডুবে না, জলে উতরাতে থাকে। তো ওরা যদি এরকম করে একটা সেতু বেঁধে দেয়, সেই সেতুর উপরে সেনাটা ওই পারে যেতে পারবে। তখন তাই উপায় করা হলো, নল নীল যে পাহাড় পর্বত শিলা সব কপিরা এনে দিচ্ছে, তারা ওটা ধরছে আর জলে ওরা ফেলছে আর ওরা ভাসছে জলের উপরে, সেতু তৈরি হচ্ছে। হনুমানজি আরেক উপায় বললেন কি ওরা দুজন স্পর্শ করছে, আরে রাম নাম লিখে দিলেই তো ওটা ভাসবে। রাম লিখটা আরম্ভ হলো, যে লা হচ্ছে সবাই রামের নাম লেখা হচ্ছে আর সেটাকে ফেলা হচ্ছে আর সেটা সেতু তৈরি হচ্ছে। আর যখন এই সেতু তো তৈরি হয়ে গেল, তো আরম্ভ করলেন। রামজি আগে আছেন, জামন্ত আছেন, সুগ্রীব আছেন সবাই। তখন বলছেন কি সেতু তো অত সরু আছে, অত বিশাল কপি সেনা কি করে পার যাবে? তো রামজি বলছেন ঠিক আছে। উনি ওই যে সেতু বানানো হয়েছে তার উপরে উনি দাঁড়াচ্ছেন। তখন যত জীব জলচর ছিল ওখানে, তারা রামজির কে দেখবার জন্য সব জল থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে। সব যত জীব জন্তু ছিল জলচর সব উপরে এসে গেছে। জল, সমুদ্রের জল আর দেখা যাচ্ছে না, পুরো ভরে গেছে ওখানে। আর কেউ নড়ছে না। অত মাধুর্য রূপ শ্রীরামজির, রাঘবেন্দ্র সরকারের, কি তারা একেবারে নিমেষ হয়ে দেখছেন, নড়ছে না। আর একটা যেন তৈরি হয়ে গেল, আধার তৈরি হয়ে গেল। তখন রামজি বলছেন কি দেখো সুগ্রীব জামন্ত, এখন যত কপি হয় ওর উপরে হেঁটে চলে যাবে, এরা ঘটবে, নড়বে না, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তখন জামন্তের
আর সুগ্রীব দুজনের খুব অভিমান হলো। তো প্রভু আপনি যত অত সহজে অত বড় এ বানিয়ে দিলেন, তো আমাদেরকে কেন অত আমরা পাহাড় পর্বত আমরা বয়ে বয়ে নিয়ে এলাম, এটা করতে পারতেন। তখন রামজি বলছেন কি দেখো আমি তো করতে পারতাম, কিন্তু আমার একটা আধার লাগবে, তো আধার তো তোমরা তৈরি করে দিলে, এই আধারে আমি দাঁড়িয়ে তখন আমি এই নূতন যেটা হয়েছে জলচরের পুল যেটা আমি করতে পারলাম, তো আধার আমার লাগবে। তো আমরা যে আছি কি সব কৃপাতেই হবে, তার কৃপাতেই আমরা পাবো, যা আমরা চাইছি সেটা তার কৃপাতেই পাবো, কিন্তু আমাদেরকে একটা আধার দিতে হবে। আর এই আধারটা কি হচ্ছে, যা আমাদের অল্প আমরা নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী স্মরণ মনন করি, জপ ধ্যান করি, এইটা যেন আমার আধার হচ্ছে। তো সেই আধারটা তো আমরা ঠাকুরকে দেব, মাকে দেব, তার উপরে দাঁড়িয়ে ওনারা কৃপা করবেন আর আমরা এই পার চলে যাব এই সমুদ্র থেকে। এইটা কোথাও পড়েছিলাম এই কথাটা, রামচরিতমানসে নেই, কিন্তু আমার মনে পড়লো আর খুব ভালো লেগেছিল, আমি এটাকে বললাম। তো এইরকম করে আজকে এটা समाप्त হচ্ছে। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। शारदा वर श्री राम कृष्ण की जय।